Game to na ta sa ato ang manigi matchup between Team Guadalupe and Team Aloy. Bito og ni Maykoyen. May daog sa game 1 ang Team Guadalupe. Kini game to na. Daog na boss ang score. Okay ni para uno sa Team Guadalupe sa atong game to ha. Pasok, gidukol ra ni Siantoy ang bola. 1-0 na, 1-0 sa atong game to. Konsehal G to serve para dos Lobo. Darlene Milaras. Darlene, Konsehal G. Netback ang tira ni Aloy, 2-0 na. 2-0 ha, 2-0. Kini para tres. Servisyong Konsehal G Arnoco. Lobo. Darlene may pusing, may pabuto. Corner shot, bullseye. Bullseye, oy. 3-0 na. Wana, umarangkada na ang Team Guadalupe sa ating game to. Maykoyen, Siantoy, tok mo di Aloy. Gitubag ni Siantoy. Agay, medyo muntik na. Ipit na ni. Fire in the hole! Tinapos ni Siantoy. 4-0 na. Kene para 5. Servisyo Konsehal G. Aloy. To Konsehal G. La, bato. Grabe siya ito bulay. Kilab lang oy. La, tara. Ayay, bibaw si Aloy. La, kuha pa din na black panda. To. Susayang na sayang. 4-0 ha. Servisyo Bito para uno ni Maykoyen. Answered by Siantoy. Grabe Siantoy Tungang ang depensa sa team lang Maykoyen. Siga mata Maykoyen Kini para 5. Buen, 5-0 na. Nagana pa kag highlights to. Bye na gyud. Servisyo Siantoy. Para 6. Siantoy again. Out ball. 5-0. Aloy to serve para uno. Darlene to Bito. Konsehal J. Lah, kuha pa. Fire in the hole. Wana. Gimartilyo ng Siantoy. Netbag ang tira ni Konsehal J. Point 1-5. Kini para dos. Darlene. Darlene again. Siantoy. La. Team Guadalupe puringin. Tuara. Konsehal J bitukpon. La. Wala. Balik. Reset ang depensa sa Team Guadalupe. Out ball. Gi-out ni The Black Panda ang bola. 2-5. Kini para 3. Servisyo Aloy. Fire in the hole. Tara. Goodbye Philippines. Ay guto buhol. Ay tara. Pasok ang tira ni Siantoy. Tawag-tawa si Papart na. 2-5. Darlene, tok mo di basa kay ni Siantoy. Tok mo gilaog sa tirong. Tok mo di Bito. 6-2 kaibigan. This halftime is brought to you by Maricel Antony Chicharon Ang lamian nga chicharon, karkarbis chicharon mga kaibigan. O kang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Pasok ang tira ni Aloy. Aloy again. Gidakdakan may Black Panda. Buhi pa ka Darlene. Maykoyen ngisiya Maykoyen Size 2 Side out Size 2. 4 ang kalamangan sa Team Guadalupe sa ating game to. Bito. Pukot ang maral. Size 2. Here comes Konsehal J para City. Maykoyen, The Black Panda. La, tora. Agay, overhead kini. Away from home. Gamay lang yung kuwang para madako. Size 2 kini para 3. Servisyo Bito. Aloy. Tuag si Kambulang Darlene.
3-6. Bito again to serve para 4. Tok mo ni Aloy, answered by Alagitan na lang sa Team Guadalupe. Di na gito madatira ha. Bisag mag-inmax pa, di na gim absan. Servisyo Bito. Aloy to Shantoy. Agay! May kuyin. Alala, Bito. Kuha pa. Shantoy. La. Wala gibagyo na ang depensa. Sa team lang may kuyin. Auto. Out ball. Quatro sa isa, 2 point lead sa Team Guadalupe sa ating game to. Manigi matchup. Grabe. Buhi pa po nito. Kay buhi pa tayo. Tora. Grabe rak. Medyo na-slide si Santoy. Out ball. City 4 na. City 4. 3 puntos ang kalamangan sa Team Guadalupe. Shantoy to sir para 8. Maikoyin to the Black Panda. Bito. Shantoy. Shantoy, nice defense. Kuha pa. Aloy firing his shots. Aloy again. Kuha na. Hibilo din shot coming from Aloy. Tuagsik ang bola sa Team Guadalupe. Side out. Servisyo Aloy para 5 na ni. Dalin. Kini, impas na ng utang. Talk mode courtesy ni Shantoy Labra. Dakog daog yung timbol ho. 3 ducks to. Ang sugal ato, 3 ducks limpyo kay to. Good item. Delivered by the Black Panda. Good item kayo. Otso 4 na, 8-4. Servisyo the Black Panda para 9. The Black Panda again. Net bag ang tira ni Bito. Wana nang hina na si Bito. 9-4. 5 point lead sa Team Guadalupe. Bito to Shantoy. Shantoy again. Out no. Pungil siya. May kuyin. Gis 4. 2 points na lang at mananalo na ang Team Guadalupe sa ating game to. Para 2 ducks ang Team Guadalupe, para baus ang team, para tabla ang team nilang Maikoyin. Bito. Ano? 4G sa side out. Servisyo Maikoyin para 5. The Black Panda, lobog yatag. Maikoyin gispaikan. Lapsan oy. Grabe Maikoyin oy. Gibagyo ni Maikoyin ang Team Guadalupe. 5 Gs. Lada pa. Bito. Mirakrak na. Maikoyin. Ay. Tara. Kuha pa. Umirin shot. Answer by Consialji. Parinol. Shantoy binagnak. Pasok Luningning. Cinco Gs. Kini para 11. Gipakat-kat ni Maikoyin. Servisyo Bito para size. 5 Gs. Aloy. Bito. Wala to. Muna to. Wala nakaputo ka na. Hapa na mo. Kaya binumbahay na. Tora.
La kaniha. Inside lagi kuha. Di Aloy. La. La. Intense ball game na mga kaibigan. Servisyo Shantoy para 11. Shantoy again, two shot combination. La. Side out pa ha, side out. Servisyo Aloy. Para size. Darlin. Bito. Tok murang Darlin. Nabasa ni Aloy. Pare na. Ah! Mama mia! Mama mia! What a shot coming from grabe spike ni Maiko yun ay. Nadugha si The Black Panda. Ay si Shantoy Labra. Tuara, Konsyal J. Gilupara ni Aloy. Gikamang nila. Nanasan! Impas na ng utang. Hashtag ukok, patay. Patay hashtag ukok. G-City. Wala. Tinapyasan sa team lang Aloy ang Kalamangan. 3 puntos na lang. Bito. Answer by Konsyal J. Aloy. Namugha na Aloy. Lag pa si Shantoy. Tok po Aloy. Kamang pa. Kuha pa bay. Naigon. Naigon. Mamay ko yun, no? Ano, may ko yun, ano? Hilak-hilaks may ko yun, ay. TTJ sa. Here comes the Black Panda para 11. Bito. Answered by Shantoy. Bito again. Shantoy, miraklak. Ay! Hinduta pagkatira eh. Perfect shot coming from Shantoy Labra. On City. Kene, for the win na. Para 2 ducks na. Servisyo Darlin. Para dik-dik, para dak-dak, para dok-dok. Ala tara. Guys! Wana good item! One pass kang manang, daog na ang team Guadalupe. 2 ducks kaibigan na ang team la ni Aloy. Bito og ni Mike Kuyen.